Welcome to Fun with Maryam Hafida. मेरा नाम है मरियम मुकादा, मेरा नाम है हफीदा मुकादा। आज हम लोग की तो मॉम एंड डैड है, उन्होंने हम लोग के लिए एक गिफ्ट लाए हैं। तो आज चलो अनबॉक्स करते हैं। 1 2 3 go। बहुत बड़ा है, आपका बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है जैसे खोलो। आराम से चलो ये हाथ हटा। पीछे ठीक है, रुक जाओ। इधर खोलो ना। इधर से तुम लोगों को ये दिख रहा है ना? ये इसके ओ कैसा डिजाइन बनाई। हेमंत आगे बंद कर दे, हम लोग इसको खोलते हैं। हाँ, रिमूव। मम्मी बैठो तुम किधर हेमंत अभी आप खोल ले, देखो ना। कितना ना चाहिए। वाव, ये नहीं मंगाया था, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। कितना सुंदर है। हेमंत आओ। देखो तुम लोग, ये तुम लोग को अच्छा लग रहा है ना? देखो हम लोग इसको पहन के ना नीचे जाएंगे। देखो 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 इसके अंदर का पिक्चर और तो भाई का डिजाइन देख सबसे अच्छा है। फ्रेंड देखो इस पर ये बनेला है। वाओ, और इधर खोल सकते हो मम्मी तुम। चलो हफीजा। ऐसा पकड़ के दिखाते हैं। चलो देखो कितना प्यारा है ना। ये देखो इस पर नाम भी लिखेला है, POW PER पावर्ड। देखो लिखेला है ना। थैंक यू मॉम एंड डैड, लव यू।
Thanks for watching. Share, like and subscribe.